महापुरुष कहले 24 भरे हीरा कुदाऊ छोड़ीब हीरा कुदाऊ छोड़ीब बोल भक्त वत्सल भगवान की तेणु ओडिशार सबुठार बड़ नदीर नाम हूँ महानदी। ये महानदी उपरे 1948 मसीह आरंभ हो 1958 कार्य शेष होता सबुठार बड़ बंधर नाम हूँ हीराकुद बंध। ये हीराकुद बंध जो भांग महापुरुष कहले 24 भरे हीरा कुदाऊ छोड़ीब हीरा कुदाऊ छोड़ीब ओडिशा अर्धे भाग जलार नभ हेब बाबू जलार नभ हेब ठाकुर तले हीरा को दौ छोड़ब ओडिशार अधेटा जलार नभ हेब अधे कहले केते से गमुग मापिची ओडिशार अधेटा केते अधे कहले ओडिशार जिला संख्या हला केते 30टा आगुर थिला ओडिशार जिला हूँ 13टा 13टार बर्तमान 30 कि महापुरुष यशोवंत दास जगतसिंहपुर नाइलो नंदीग्राम अढ़ंगगढ़ जार जन्म से महापुरुष यशोवंत तांकर मालिकार नाम कोइली मालिका ये लिखिले कौन कहले ओडिशार 6टा जिला अधे भाग जलार नभ केतेबेले हेबो जेतेबेले लोक कोइली 13 जिला 33 होइब लोक कोइली 13 जिला 33 होइब तिनी पाखे तिनी थिले प्रलय होइब तिनी पासे तिनी थिले प्रलय होइब लोक कोइली 13 जिला 33 होइब लोक कोइली 13 जिला 33 होइब लोक कोइली 13 जिला 33 होइब आगुर 13 थिला 30 30 रु आउ 3 बढ़ी 33टा जिला ओडिशार हबो जेतेबेले 33टा जिला हबो सेतेबेले ओडिशार अर्धे भाग जलार नभ हबो अधेटा ओडिशार जलार नभ अधे कहले आगुर थला 13 तार अधे होची 6 धरंदु तेणु ओडिशार 6 जिला जलार नभ होई बाबू जलार नभ होई जीवा शिवार बाट न पाइबे केही बाबू न पाइबे केही 6टा जिला भितर कोटा कोड जाउची 1 रे बालेश्वर 2 रे जाजपुर 3 रे कटक 4 रे हेउची जगतसिंहपुर 5 रे केन्द्रापड़ा 6 रे पुरी ये 6टा जिला ओडिशार जला नब आपण इलु बापा आम आड़ को पानी आसीबो हां अच्युत लिखिले मालिकारे पूरबरु लुणा माड़ी आसुथिबो ये 22 पाबो छेमिन बहुड़लो 22 पाबो तेमिन सिंहासने वरुण देवता नथिब चकानयन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ उजंग अंचल जड़े बुड़ी जीव नृप सिंहासन जीव बहुड़लो नृप सिंहासन जीव आराधी पोठारे आंभर समाधि सेदिन पूजा पाइब चितल माछर कंटाल बौड़ गौड़ा कुंभीर हाड़ बहुड़लो गौड़ा कुंभीर हाड़ विरजा मंडले कबाट होइब आसिलानी सेही बेल जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ से समय चितल माछर कंटाल बौड़ बौड़ा कुंभीर हाड़ ये विरजा मंडले कबाट होइब आसिलानी सेही बेल चितल माछ कंटा बौड़ा कुंभीर हाड़ विरजा मंडल कबाट हबो ये कोउटी कोउटी सब ये दिटांग अछंती अच्युतानंद मालिकार लिखिले मालिकार नाम शिवकल्प नवखंड निर्घंट गंड नाम 7 कुसिया होइची जिला नाम ढेंकानाल बहुड़लो जिला नाम ढेंकानाल मुड़ी बंधर पश्चिम भागरे कुंभीर रहिला काल जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जानिथिबे केन्द्रापड़ा जिला भितरकनिका कुंभीर प्रजनन केन्द्र डांगमाल रही बहुड़ा कुंभीर जार लंब 32-33 फुट अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले पूर्व भागे माछ चितल रही से दिन दर्शन जोग बहुड़लो
ସେଦିନ ଦର୍ଶନ ଯୁଗ ସାରଳା ମଣ୍ଡଳୀ ଦର୍ଶନ ମାଗିବ ସେଦିନ ଚୂଳ ଭାଙ୍ଗିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନ ବଟ ମୂଳ ଧାରେ କଫିଥିବ ରତ୍ନାବତୀ ନାମ ହେବ ବାଉଳଲୋ ରତ୍ନାବତୀ ନାମ ହେବ ଛତିଆ ବଟରେ ଉଭୟ ମିଳିବେ ମୋ ବଚନ ଅଟେ ଧ୍ରୁବ ଫେରୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ଯେ ଚିନ୍ତଳ କଣ୍ଟାରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳରେ ବାଉଳଲୋ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳରେ କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ରେ ଶୂଳ କାଠ ହେବ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାଠାରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ସର୍ଟରେ କହିଲୁ ବୁଝେଇଲେ ତ ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ନାକରେ ପାଣି ପଶିବ ବୁଝିଲେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ମଧୁମାସ ପ୍ରାନ୍ତ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ବୃହସ୍ପତି ମୀନ ଶନି ବାଉଳଲୋ ବୃହସ୍ପତି ମୀନ ଶନି ଦେବୀ ନଦୀ ଠାରୁ କୁଶଭଦ୍ରା ଯାଏ ଭାଙ୍ଗିବ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଭଳି ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଅଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ଗଲେ ବାବୁରେ ସେତେବେଳେ ନାକରେ ପାଣି ପଶିବ ଆଉ ନାକରେ ପାଣି ପଶିଲେ ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକ ମୁଖ ଡାକିବେ ନାରାୟଣ ରଖ ସେତେବେଳେ ହାତ ଟେକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡାକିବା କରୋନା ତେଲର ଯାଇଛି ଫିଲ୍ମ ପଡିନି ଆଗକୁ ଫିଲ୍ମ ପଡିବ ଚାଇନା ଭାରତ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଭାରତ ଚାଇନାର ଯୁଦ୍ଧ ହବ ସେତେବେଳେ ନାକରେ ପାଣି ପଶିବ ଏକମୁଖ କହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ନିରାକାର ଆଦି ମୂଳ ମୁଁଚଳ ସେଠାରେ ଥିବି ନିଶ୍ଚଳୀ ଏ ତ୍ରାହି କର ତ୍ରାହି କର ଦେବ ବୋଲି ମୋ ଭକ୍ତ ଡାକିବେ ଭୋଳେ ମୋ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରାହି କର ଯେତେବେଳେ ଡାକ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନର ଶରୀର ଧାରଣ କରିବି କଳିକି ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବି ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶିତ ସେତେବେଳେ ହେବି ଗୁପ୍ତରେ ରହିଥିବି ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶିତ ସେତେବେଳେ ହେବି ଦୁଷ୍ଟ ବିନାଶ କରି ସନ୍ଥ ପାଳନ କରିବି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବାର ହାତିଆ ଖଣ୍ଡାରେ ମାରିବେ ନା କାହିଁ ଜଳ ରୂପେ ମୋହି ଜଗତ ନାସିବି ବାବୁ ଜଗତ ନାସିବି ପବନ ରୂପରେ ସକଳ ଗ୍ରାସିବି ବାବୁ ସକଳ ଗ୍ରାସିବି କୋଉଠି ଜଳ ପ୍ରଳୟ କରି ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ କୋଉଠି ପବନ ବା ଜୋରେ ପବନ ବହିବ ଯେ ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ କାହିଁ ଯୋଗ ମାୟା ନେଇ ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାରିବି ବାବୁ ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାରିବି ବ୍ୟାଧି ରୂପରେ ମୁଁ ପାପିଙ୍କି ଗ୍ରାସିବି ବାବୁ ପାପିଙ୍କି ଗ୍ରାସିବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତକୁ ନେଇ ପ୍ରଳୟ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ମହାପ୍ରଳୟ ହେବ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଆକାରରେ ପୃଥିବୀରେ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଲୋକ ବିନାଶ ହେବେ ରହିବେ କେଉଁମାନେ ନା ଉତ୍ତରେ ସାଜିବ ଦକ୍ଷିଣେ ଗାଜିବ ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି ଏ ଝାଡ଼ ବାଡ଼ ଘେନି ଯେତିକ ରହିବେ କୂଳକୁ ବିହନ ସେଇ ଝାଡ଼ ବାହାଡ଼ କହିଲେ କଣ ଧର୍ମ ଧାରଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ସତ କହିବା ନିତ୍ୟ ତୁଣ୍ଡେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବା ହୃଦ ପିଣ୍ଡେ କ୍ଷମା କରିବ ଦୋଷୀ ଠାରେ ଦୟା କରିବ ଜୀବ ଠାରେ ଏ ଚାରି ଲକ୍ଷଣ ଯାହାର ରେ ଉଦ୍ଧବ ସନ୍ଥ ବୋଲିବ ସେ ହୁନରରେ ଉଦ୍ଧବ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁଆଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ମୋର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଜଗନ୍ନାଥ କି ଜୟ।